this morning, Pero esta mañana I want to talk about God's perspective of government. quiero hablar de la perspectiva de Dios sobre el gobierno. What is God's perspective of government? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre el gobierno? Okay, so now let me lay some foundations. Déjame sentar las bases. The first thing you need to know about government. Lo primero que debes saber del gobierno. First thing you need to know about government. Primero que debes saber del gobierno. Number one, Número uno, governance. la gobernanza. Governance. The practice of governance. La práctica del gobierno. The principle of governance. Los principios del gobierno. Listen to this. Escucha esto. Comes from God Himself. Viene de Dios mismo. It comes from God's inner being. Viene de la interioridad de Dios. Government existed El gobierno existió before the world was created, antes de que el mundo fuera creado, before the angels were created. antes que los ángeles fueran creados. Government existed. El gobierno existía. And after the world is gone, the end of the world, Y hasta cuando venga el fin del mundo, government will still exist. el gobierno siempre va a continuar existiendo. Why? ¿Por qué? Because government, Porque la gobernanza, which the principle of governance lo cual es el principio del gobierno, emanates las éticas, from God's being. viene de la perspectiva de Dios. What does that mean? Let me clarify. ¿Qué significa? Déjame clarificarlo. Anytime Cada vez, you have more than one person, cada vez que tienes más de una persona, anytime cada vez you have more than one person que tienes más de una persona who must work together, que deben trabajar juntos, the only way la única forma to avoid de chaos evadir los caos in the long run a largo plazo is to establish some form of es governance. establecer alguna forma de gobierno. Because the moment you have two different people En el momento que tengas dos diferentes with personas different con wills, diferentes voluntades, at some point they may not agree on en something. algún punto no van a concordar con algo. And if there is no Pero governance, si no hay una gobernanza, then you're going to have a division. vas a tener una división. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So anytime you have more than one person operating, Cada vez que hay más de una persona you have operando, to establish governance, Tienes que establecer some gobierno. form of government. alguna forma de gobierno. Now, when we talk about God, Cuando hablamos de Dios, God, He's one God, hay un solo Dios, but it's one God in three persons. pero es un Dios con tres personas. So I'm not going to take time to get into all the verses that talk about the Trinity, No voy a entrar en detalles con la Trinidad, but we're going to assume that's something that you know, that you know the verses already. pero vamos a asumir que tú ya sabes So, los versos de esto. The God we serve El Dios al cual servimos is a Trinitarian God, es un Dios a trinitario, triune God, es un Dios one God tripartito, in three persons. un Dios en forma de tres personas. The Father is God, El Padre es Dios, but sin embargo, Jesus Jesús is also God. también es Dios. John chapter 1. Juan capítulo In 1, the beginning was the al Word, principio era la palabra and the Word was with y God, la palabra estaba con and Dios the Word was God, y la palabra era Dios and He lived among us. y Él vivía dentro So de the nosotros. Father is God, El Padre es Dios and Jesus is God. y Jesús es Dios. The Holy Spirit is also El God. Espíritu Santo también es Dios. In Acts chapter 5, En Hechos capítulo 5, in Acts chapter 5, Hechos capítulo 5, when Ananias cuando Ananías and Sapphira y Zafira lied to Peter, hablaron a Pedro, what did he say to them? ¿qué les dijo a ellos? He said, you did not lie, you have lied to the Holy Spirit. Le dije, has mentido al Espíritu Santo. You did not lie to man, No le mentiste al hombre, but to God. pero a Dios. So the day El día Ananias and Sapphira que Ananías y Zafira tried to lie to the Holy Spirit who was in him, trataron de mentirle al Espíritu Santo que estaba he dentro said, you de él, didn't lie to me, le dijo, no me mentiste, you lied to the Holy Spirit, le mentiste al Espíritu Santo. which means you lied to God. Significa que le mentiste a Dios. And at these words they dropped dead. Y estas palabras cayeron muertos. So the Holy Spirit El Espíritu Santo is also God. también es Dios. The Father is God, El Padre es Dios, Jesus is God, Jesús es Dios the Holy Spirit is God. y el Santo Are we Espíritu es good? Dios. Are we good? Estamos All claros. right, good. All right. Now watch this. Ahora ven, So it means significa
nature, En la naturaleza. in nature, En la naturaleza. God the Father, Dios el Padre, God the Holy Spirit, Dios el Espíritu Santo and God the Son, y Dios el Hijo they are equal. son iguales. They are God. Son dioses. If you study in the Bible, Si estudias en la Biblia, you will see there are verses that show that the God the Father vas a ver versos que dice Dios el Padre is omnipresent. es omnipresente. You will find verses that say God the Son is omnipresent. Vas a ver versos que dice Dios es You will omnipresente. find verses that say God the Holy Spirit is omnipresent. También vas a ver versos que dice el Espíritu Santo You también will es find omnipresente. verses in the Bible that shows you that God the Father is omnipotent, Vas a encontrar versos que dice Dios el God Padre the es Son is omnipotente, omnipotent, que el Hijo es omnipotente God the Holy Spirit is omnipotent. y el Espíritu Santo es You will find the omnipotente. verses that shows God the Father is omniscient. Vas a He encontrar knows versos everything. que el Dios Padre es omnisciente, God the Son is omniscient, que el Hijo es and omnisciente. God the Holy Spirit is omniscient. Y que el So Espíritu Santo- they are equal in nature, Son iguales en naturaleza, but they are not equal pero no son iguales in function. en funcionabilidad. Are you guys with me? ¿Están conmigo? They are equal in nature, Son iguales en naturaleza, but they are not equal in function. pero no son iguales en funcionabilidad. In the Godhead, En la cabeza de Dios there is a hierarchy. hay There is una aventura. a boss. Hay una pausa. There is somebody who calls the shot, Hay alguien que toma las decisiones and it's God the Father. y es Dios el Padre. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So you read a couple of verses in the Bible. Y ves algunos versos en la Biblia. Look at 1 Corinthians Mira 1 de Corintios 8 verse 6. 8 verso 6. He said, yet for us there is one God, Dice nosotros pero tenemos más de un the Dios, Father of whom are all things. el Padre del cual todas las cosas son, The Father el Padre of whom de cual are all things. todas las cosas son, In the Godhead, en la cabeza de Dios, in the Trinity, en la Trinidad, the Father, el Padre it's from Him es de Él that all things come. que todas las cosas vienen. He's the one who takes Es el initiatives. que toma la iniciativa. He's the one who said, let us create man Es el que dijo el in crear our image and our en nuestra likeness. imagen y semejanza. When it was time to save us, Cuando era tiempo de salvarse, He was the one who sent His Son. fue el que envió a su hijo. So the Son says, Por el for God so loved the world Porque Dios amó that al He mundo, gave His only begotten que Son. dio a su único hijo. Jesus said, I am here Dijo Jesús, yo because estoy the aquí. Father sent me to help you. Porque mi Padre me envió a ayudarte. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So in the Godhead, En la the mentalidad de Dios, Father el Padre is the source and head of all things. es la fuente y la cabeza de todas las cosas. Now the Son Ahora el Hijo submits to the se Father. somete al Padre. So the Bible La says, Biblia dice, John chapter 5 verse 30, Juan capítulo 5 verso 30, Jesus said, we can read together. Jesus said, Jesús dijo, "Le amo. I can of myself do nothing. No puedo yo mismo As hacer I hear, I judge, como oigo y juzgo. and my judgment is righteous Y because mi juicio I es do justo not porque seek my will. No I do busco mi not seek voluntad. my no will, busco mi voluntad, but the will of the Father who sent me. más la voluntad del Padre que me envió. So Jesus Jesús is God, es Dios. just like the Father is God. Así como Dios es Dios, They are equal in nature, son iguales en but they naturaleza, are not equal in function. pero no son iguales en Jesus funcionalidad. submits to the Father. Jesús se somete He al said, I Padre. don't do my will. Yo dije, yo no hago mi voluntad, I will do the will of the Father who sent me. yo hago la voluntad del Padre que me envió. Are you guys with me? ¿Están conmigo? And the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo, Jesus, Jesús, the Father is the head. el Padre es en la Jesus cabeza. submits to the Father. Jesús se somete al The Padre. Holy Spirit El Espíritu Santo se submits to Jesus. somete a Jesús. So look at this. Mira esto. In John chapter 15 verse 26. Juan capítulo 15, verso 26. Look at what it says. Mira lo que dice. We read together. It Leamos. says, when the helper comes. Pero cuando viniera el Consolador, Look at, now that's Jesus speaking. ese es Jesús hablando. Jesus says, when the helper comes, Cuando venga el Consolador, whom I shall send to you el cual yo enviaré a from usted the Father, del Padre, the Spirit of truth. el Espíritu de So verdad. who sent the Holy Spirit? ¿Quién envió el Espíritu Jesus Santo? said, I sent. Jesús dice, yo lo envié. So the Father Entonces el Padre sent Jesus, envió a Jesús and he obeyed, y él and obedeció. the Holy Spirit. Now Jesus sends the Holy Spirit, Jesús envía al and Espíritu he Santo obeyed. y obedeció. Are you guys with me?
están conmigo. But they are all God. Pero todos son Dios. They are all omnipotent. Todos son They are omnipotentes. all omnipresent. Todos son omnipresentes. But it doesn't matter. Pero no importa. They are equal in nature. Son igual en naturaleza. But there is a hierarchy. Pero hay alguien, una There is jerarquía. a government. Hay una Are you guys hay with me? gobierno. So there is a government Hay un gobierno inside God's nature. dentro de la, de la So naturaleza de when Dios. God speaks, Cuando Dios the habla, Father speaks, el Padre habla, the Son el Hijo and the Holy Spirit listen y el Espíritu Santo and escucha execute. y ejecutan. Now, why do they do that? Ahora, ¿por qué hacen esto? Because if they didn't do that, Porque si no lo hicieran, they would not get anything done. no habrían alcanzado nada. They would not get anything done. No alcanzarían nada. There would be so much chaos Habría tanto caos within the Trinity. entre la Trinidad. There will be no world. No There habría will be mundo, no salvation. no habría There will salvación, be nothing. no habría nada. There will be fighting. Habría peleas. And since all of them are eternal, Pero como los tres son eternos, they would fight for eternity. iban a pelear por la eternidad. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So imagine what happened, right? Imagina lo que pasa. Let's look at it for a moment. Mírame por un momento. When men sinned, Cuando el hombre pecó, when Adam sinned, cuando Adán pecó, and sin started to propagate around the y world, el pecado se propagó por and el it was mundo, time y era tiempo to save humanity. de salvar a la humanidad. So God the Father shows Padre, up Dios el Padre se mostró and said, son, y dijo, hijo, we got to do something tenemos que hacer algo about Adam. acerca de Adán. We got to do something about man. Tenemos que hacer algo para la We humanidad. can't just let them perish like that. No solo los podemos dejar morir, We have to redeem them. tenemos que salvarlos. So the Father says, I have a great plan. El Padre dice, yo tengo un plan. And then the Son says, what's the plan? Y el Hijo dice, ¿cuál es el plan? He says, Dijo, tú you're gonna become man. te vas a convertir en hombre. You're gonna wrap yourself in human Te flesh. vas a convertir en la carne humana. You're gonna be born in the world. Vas a nacer en el mundo. And by the way, Y de hecho, you're not gonna be born at Jackson Hospital no vas a nacer en el hospital or Jackson Memorial. o en el Memorial. It's gonna be a stable Va a ser en un among establo animals. entre animales. That's where you're gonna be born. Allí vas a nacer And then you're gonna go through the y world. vas a ir al mundo. And then your own people would reject Tus you. propias personas te And van a then the rechazar. Pharisees would criticize Y los you. fariseos te van a And criticar. then the same crowd that you fed is going to betray Y you. la misma multitud a la cual alimentas te van a And then they're traicionar. gonna crucify you on the Y después te van a cross. crucificar en la cruz. And then you're gonna die on the Y después cross. vas a morir en la cruz. When you die, Cuando mueras, you're gonna pay for the sins of humanity. vas a pagar por el pecado de la And after humanidad. 3 Y days, después de 3 días, I'm gonna raise you back from the te dead. voy a resucitar de entre los muertos. And then you're gonna come back up Y here. vas a venir de nuevo acá. Imagine Imagina if the son looked at the father si el hijo hubiera mirado and al padre said, y le let decía, me understand this. déjame entender esto. You're gonna be sitting on your throne. Vas a estar sentado en tu trono. You're gonna be sitting on your throne. Vas a estar sentado en tu But trono. me, I have to come down, Pero yo tengo que venir be abajo. born in a stable, Nacer en un be establo. criticized by men, Ser be criticado por los falsely accused, Falsamente acusado. be beaten. Ser molido. They're gonna spit on my Van a face, escupir en mi cara. and I'm gonna die. Y voy a morir. And then I'll come back, and then you're gonna sit on your throne. Imagine if the son said, why don't you go and do it? Imagina si el hijo hubiera dicho, ¿por qué no vas tú a hacerlo? Imagine when Jesus Imagina que Jesús finally came, finalmente venga, ascended to heaven, right? ascendió al cielo And he finished the work y terminó el trabajo. and said, I've finished the work. Y dijo, Now, después de terminar Holy el trabajo, Spirit, dijo, Espíritu Santo, just like the Father sent me, así como el Espíritu Now el I'm Padre me sending envió, you. yo te voy a enviar a ti. you're gonna go down on the day of Pentecost. Vas a ir al día de You're Pentecostés. gonna go down. Vas a bajar. 40 days, you're gonna go down. 40 días vas a bajar. And you're gonna indwell those believers. Y vas a llenar a todos esos no creyentes. And then imagine if the Holy Spirit answered Imagina si el Espíritu Santo to dice, Jesus, all right, let me get this right. déjame decirte algo, Jesús. Remind me how long you were on earth for? ¿Cuánto tiempo estuviste en And la Jesus tierra? said 33 Y years. dijo Jesús, 33 años. But me, you want me to be on earth Pero tú, yo quiero que tú until estés the en end el of the mundo world. hasta el final de los tiempos. You spent 33 years, Tú pasaste but you're 33 sending me down there Pero tú me mandas a la tierra where I'm gonna indwell people Donde yo who voy a will llenar- grieve me with their sins. que van a And recibir you el want me to pecado. stay Y there tú quieres que yo me permanezca allí until you decide to come. hasta que tú decidas venir. You want me to stay there for thousands of Tú quieres years. que yo pase ahí por miles de años. Imagine if the Holy Spirit said to Jesus,
then why don't you just stay? Imagínense, el Espíritu Santo le dice a Jesús, ¿por qué no te quedas mejor? So you know what would have happened? ¿Sabes qué hubiera pasado? You and I would not have been saved. Tú y yo no hubiésemos sido salvos. God the Father, the Son, the Holy Spirit would be spending all of their time fighting. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo iban a pasar tiempo peleando. Nothing would get that done. Nothing would, because it would be chaotic. Nada se iba a alcanzar porque iba a ser caótico. It is the principle of governance Es el principio de gobierno that exists inside God's very being que existe dentro de la misma ser de Dios, that allows him to be God for eternity. que le permite ser Dios por la eternidad. From Genesis to Revelation, Desde Génesis hasta you Apocalipsis, never hear of a disagreement nunca escuchas de un between desacuerdo the Father, entre el the Padre, Son, el the Hijo Holy Spirit. y You el never hear them fighting. Nunca escuchas pelear. They are three people, Son tres personas. three persons Tres personas. with their own mind, Con su propia their mente. own will, Con su propia their voluntad. own feelings. Sus propios sentimientos. Throughout all eternity, Pero entre la they eternidad act as one. funcionan como uno solo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? And one of the way they do that Y una forma de la que lo is hacen through the principle of governance. es a través del principio de la gobernanza. You have the Father, Tienes el Padre, the Son, el Hijo, the Holy Spirit. El Espíritu The Santo. Father first, el primero el then Padre, the Son después second, el Hijo, después then el the Santo Holy Espíritu, Spirit. después el Santo Espíritu. That's the way it has always been Es como siempre ha sido before the foundation of the world, antes de la fundación de la tierra. and that's the way it will always be in the future. Y es la forma que va a ser siempre. There will never be a time Nunca va a haber un tiempo when Jesus would say to the Father, cuando Jesús le va a decir you al know, Padre, you've been first for the longest. Come Tú has on, sido- give me a chance. Let me be, you've been sitting on that throne. Tú has Come sido el on, give me primero. a chance. vamos, dame un chance de sentarme It's en el never trono. going to happen like that. Nunca va a pasar eso. Are you guys with me? ¿Están conmigo? They operate in perfect harmony. Now, Ah, follow me. Operan en What formalidad. does that have to do with government? ¿Qué tiene que ver con gobierno? The same principle of governance El mismo principio de gobierno that allows God que le permite a Dios to be God ser and to Dios function as God y funcionar como throughout Dios eternity. a través de la eternidad. Now we said that same principle of governance, Ese mismo principio de gobierno I want it in every sphere quiero en cada esfera of society. de la sociedad. So first of all, Primeramente, in my relationship with men, en mi relación con el hombre, I want earth to reflect the government of heaven. quiero que la tierra refleje So el in the gobierno. Garden of Eden, En el huerto de Adán you had a government. había un gobierno. In the Garden of Eden, En el huerto de Edén, God showed up Dios se mostró and said y to Adam, le dijo a Adán, you can eat of every tree, puedes comerte the cualquier garden. árbol del jardín, but this tree pero de este you árbol will not touch. no vas a tocar. So you already have a form of governance Ya there. tienes una forma de gobierno allí. Adam Adán was expected to submit to God. era expectado a someterse a Dios. And that's why the Bible says the head Por eso la Biblia dice que la of cabeza every man de todo hombre is es Christ. Cristo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? The head of every man is La Christ. cabeza de todo hombre es Cristo. Adam was expected to submit to God. Adán estaba esperado a guys with me? someterse a Dios. So in the Garden of Eden, you had the principle of governance. En el huerto de Adán And estaba then el that principio same de gobierno. principle of governance Y el mismo that principio de exists in the Garden of que Eden, existía en el jardín del Edén. God says now, Dios dice ahora, in the family, en la familia I want that same principle of governance. quiero ese mismo principio de gobierno. So the Bible is going to say La Biblia va a decir the man que el hombre is the head of the woman. es la cabeza de la mujer. And the Bible is going to say, Y la Biblia va a woman, decir, la mujer submit to your husband. se somete a su esposo. It has nothing to do with inferiority. No tiene nada que ver con inferioridad. Because we're living in such a world, in a world En tal mundo where they're teaching women, donde le enseñan a las mujeres well, if you submit to your que husband, si te sometes a tu marido well, it means that somehow you're inferior. significa que de But alguna manera es inferior. submission Pero la has sumisión nothing to do with no inferiority. tiene nada que ver con la inferioridad. The Father, the Son, the Holy Spirit El Padre, el Hijo y el Espíritu are Santo equal, son iguales, but one submit to the other. pero uno se somete al otro. Submission La is sumisión not a matter of no es inferiority. un hecho de It's inferioridad. a matter of order. Es un Order. Es un Order. tema de Order. 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 Where there is no submission, donde no hay you sumisión. have a hierarchy.
no tiene jerarquía. And when you have a hierarchy, you have where there is no submission, you have anarchy. Donde no hay When subvención, you have hay anarchy, anarquía. when you have disorder, Donde hay you desorden, have all kinds of problems. tienen todo tipo de problemas. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So in the home, En las casas, the principle of governance el is principio de gobierno es, wives la mujer submit to your se husband, somete a su marido and the y children los hijos are supposed to submit to the se parents. someten a los padres. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So now, Ahora, when those principles of submission are not respected, cuando los principios de sumisión no son it respetados, creates problem. crea problemas. When the principle of governance Cuando el principio de that gobierno God established for the home que Dios estableció para las is casas not respected, no está it respetado, creates all kinds of problems in society. crea todo tipo de problemas en la sociedad. First of all, when the man Principio, cuando el hombre does not submit to no se Christ, somete a Cristo, when the man does not submit to cuando el Christ, hombre no se somete a Cristo, when the man is not praying, Cuando el when hombre the no está man orando, has no respect for the word of cuando God, el hombre no tiene respeto then a he la palabra de starts to Dios, do all kinds of crazy comienza a things. hacer todo tipo de He cosas starts malas. to, cheat on his wife. Comienza When he comes from a work, engañar a su mujer. instead of coming home, Cuando viene del trabajo, he passed by the casinos. va por el He casino, gambles all the money. y va a Then perder the todo el dinero. family doesn't have the money to work with. Después tu familia no So tiene dinero it con creates trabajar. all kinds of problem in that family Trabaja con cualquier because problema he's en not la familia. submitting to Porque el Christ. hombre no se somete a Cristo. When the woman Cuando la mujer is not submitting to the no man, se somete al hombre, then she becomes Entonces ella se a convierte model of rebellion una modelo de to the rebelión children. para los hijos. Because the same way she refuses to submit to her La husband, misma manera que se now rehúsa the a someterse children a su esposo, are going to refuse to submit to their sus parents hijos se van a rehusar because they had a model of rebellion within the home. tienen un modelo de And when rebelión the en su casa. children don't respect their Y parents, cuando los hijos no respetan a if los padres, children do not respect their si los parents, hijos no respetan a they sus won't padres, respect anybody no van a else. respetar a They nadie won't más. respect teachers. No van a respetar los They maestros. won't respect pastors. No van a respetar los They won't respect a police officer. No van a respetar a un policía. Because the first place where a child Porque el primer lugar del learns hijo, submission donde is aprende in the home. sumisión es en la casa. Then you start having all kinds of problems in society Comienzas a tener todo tipo de problemas en la sociedad. because the principle of Porque el governance principio de in the gobierno home en la casa is not respected. no es Are respetado. you guys with me? ¿Están conmigo? So God established government in the home, Dios estableció el gobierno en la casa. and then God establishes government in the church. Dios estableció el gobierno en la The iglesia. Bible is gonna say in Hebrews, La Biblia dice en Hebreos, he's gonna say people or children, not children, but he's gonna say, brothers, respect your leaders, dice, hermanos, respeten a sus líderes for they watch over your soul. porque ellos So vigilan in sobre a sus almas. church, there is a principle of governance. Hay un principio de gobierno. God would usually choose a leader for the church. Dios escoge un líder para la iglesia, Somebody who leads the church, alguien que lidera la iglesia. and then you would have other leaders. Después van a tener otros líderes. Those other leaders Esos otros líderes are supposed to submit to Está sup- whoever God has chosen to lead the church. están supuestos a someterse a quien lidera And la the iglesia. congregation En la congregación is supposed to submit to the different está leaders, supuesto a someterse a diferentes líderes, whether it is somebody leading the choir ya sea liderando or an usher, el or it equipo de could be oración somebody o los ujieres leading the service. o alguien liderando el The servicio. moment the person is leading the El service, momento que la persona they lidera el become a servicio, leader. te conviertes en un So líder. when they said, okay, let's get up Cuando dice, and let's lift our y hands. levantemos nuestras If manos, we understand the principles of the kingdom of y God, entendemos el principio the de moment Dios, the worship leader el says, momento que el let's líder de get oración up dice, levantemos, and let's clap, Y aplaudamos. let's stand up on our feet, Pongamos de pie. everybody should get up. todos se tienen que poner Because de pie, at that moment, porque en ese momento she's exercising an authority está ejerciendo that autoridad was given to her. que fue dado a Are you ella. guys with me? ¿Están conmigo? So in the church, there is governance, En la iglesia hay gobierno. right? In the workplace, there is governance as En well. tu trabajo también hay The gobierno. Bible is going to say employee. La Biblia dice que el empleado Make sure you submit to your employer, sométate a etc. tu empleador. So now let's get to government. Ahora vamos al gobierno. The same way, De la misma manera, in the political sphere, en la esfera política, God also gives governance. Dios también da gobierno. Okay, look at what it says. Mira lo que dice. Let's go to Romans. Vamos a ir a Romanos. Let's go to Romans, Vamos a ir a Romanos. chapter 13, Capítulo 13, verse 1. verso 1. Romans chapter 13, verse 1. Romanos capítulo 13, verso 1.
Hallelujah. Aleluya. Romans chapter 13 verse 1. Romanos capítulo 13, verso 1. It says, let every soul Dice, toda alma be subject to governing se authorities, someta a las potestades for superiores, there is no authority porque no hay autoridad except from God. sino por Dios. So God is also gonna God establishes government Dios establece gobierno. in the political sphere. En la In the esfera home política. there is government. En la casa In hay the gobierno. church there is government. En la iglesia hay In the gobierno. political sphere there is En government. la esfera política hay gobierno. Now again, Una vez what más. is the purpose of government? ¿Cuál es el What propósito del is the gobierno? purpose of ¿Cuál government? es el propósito del gobierno? Look at the purpose of government. Isaiah chapter 9 verse Mira el 6. propósito en Isaías capítulo Verses 6, 6 through 7. versos 6 y 7. Let's read together. Leamos juntos. For unto us a child is born. Porque un niño no es Unto nacido, us a son is given. hijo And nos what da, y es what will be principado. on his shoulder? And the government Y el gobierno will be upon his shoulder. estará sobre su And hombro. his name will be called Y llamarás a su nombre Wonderful, Admirable, Counselor, Consejero, Mighty God, Dios fuerte, Everlasting Father, Padre eterno, Prince of Peace. Verse Príncipe de 7. paz. Verso 7. And of the increase of his Y lo de government. su imperio. There will be no end. Y no habrá And look at this, upon the throne of David Terminando and sobre his todo, David. kingdom. Y And su what reino. is the purpose of the government that he's gonna receive? ¿Cuál es el propósito del reino que va On a the recibir? throne of David to En el trono de David order it para and ordenarlo establish it. y confirmarlo. So what does government bring? ¿Qué trae el gobierno? Government brings order. El gobierno trae orden. Where there is no governance, Donde no hay gobierno, there is no order. no hay orden. If there is no government in the home, Si no hay there is no orden en la order casa, in the home. No hay orden en la If there is no government in the church, Si no hay there is orden no en la other in the, there is no order in the church. No hay orden en If there is no government in society, Si no hay gobierno en la there is no order in society. No hay orden en la sociedad. So you end up Y terminas with a con un chaos. caos. You end up with anarchy. Tú terminas con anarquías. Now, let me tell you this. Déjame decirte esto. I was born in Haiti, Yo nací en Haití. and I was born under dictatorship. Yo nací dentro de la I was dictadura. born under the dictatorship of Jean-Claude Duvalier. Nací dentro de la dictadura de Jean-Claude Let's see, how Duvalier. many people were under Jean-Claude Duvalier? Not a lot of people here. ¿Cuántos A estaban few, dentro? a few. Oh man, Algunos de acá. that makes me realize how old I am. ¿Te das cuenta cuán viejo estoy? I was born Yo nací under the dictatorship of Jean-Claude Duvalier. dentro de la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Here's what I'll tell you. Y esto es lo que te voy a decir. Okay, anarchy. Anarquía Anarchy La is anarquía. the worst state. es el peor estado. Chaos Caos is the worst state es el peor estado that a society can find itself in. que en una sociedad se puede encontrar. Chaos El caos is worse. es peor Is worse Es peor than dictatorship. que la dictadura. I was born under Jean-Claude Duvalier as a dictator. Yo nací dentro de una dictadura de Jean-Claude Duvalier. But for those of us who were born under Jean-Claude Duvalier, it was dictatorship. Los que nacieron fue una dictadura. He persecuted his political Él opponents. persiguió a sus políticos oponentes. But Sin embargo, think about that. After the fall of Jean-Claude Duvalier, después de la caída in de Jean-Claude 86, Duvalier en el we 86, transitioned transicionamos to democracy, a una democracia, quote unquote democracy. entre comillas. But right now, Pero ahora, life in Haiti la vida en Haití is 100 times, es 100 veces, 1,000 times 1000 veces more dangerous más peligroso than under the dictatorship of Jean-Claude Duvalier. que en la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Are you guys with me? ¿Están conmigo? In the time of Jean-Claude Duvalier, En los tiempos de Jean-Claude Duvalier, if somebody would be a political opponent, si alguien era un oponente político, they would exile you, te exiliaban and some of them even got killed. y algunos eran But asesinados. those were political opponents. Pero los que eran oponentes políticos In that time, en esos tiempos parents Los padres. never had to worry nunca se tenían que preocupar about them sending their daughter to school de enviar a sus hijas a clases and for somebody to pick up that daughter with a gun, para que alguien tomara a sus hijas con una In her head. pistola en su cabeza, take her somewhere, llevarla a algún lado, rape her, violarla and give her HIV. y pasarle, contagiarla con VIH. It was unthinkable, Era impensable, but it's happening pero pasa almost every day today in Haiti. cada día en Haití. You know what? ¿Sabes por qué? Because ¿Por qué? there is chaos. Hay caos, There is anarchy. hay anarquía. Anarchy
is the worst thing Anarquía es lo that peor can happen in a society. que puede pasar en una In the sociedad. time of Jean-Claude En Duvalier, los tiempos de Jean-Claude Duvalier, your life could be threatened tu vida podía ser amenazada if you had a problem with Jean-Claude. si tenías un problema con Now Jean-Claude. you walk with in the capital of Pero Port-au-Prince. caminabas en la capital. You don't have to be in trouble with anybody. No te ponías en problemas con Anybody can take you down todo el mundo. Te puede tomar por abajo for no reason, por ninguna razón, for their good pleasure. solo por placer. That's what happened Esto es lo que when pasa there is no government. cuando no hay gobierno. That's what happened when there is chaos. Esto es lo que pasa cuando hay caos. That's what happens when a government is there Esto es lo que pasa cuando el but gobierno está muerto exercises no governmental y power. no ejerce poder gubernamental. You have chaos in your hand, Hay caos en tu vida and everybody y cada persona becomes a threat se convierte en un to riesgo everybody else, para alguien más, because you don't know who might kill you. porque no sabes quién te va a asesinar. You might see a 12-year-old in the street of Haiti, Puedes ver un niño de 12 años en Haití and you think he's 12 years old, y piensas que tiene 12 but he's años, carrying a gun. pero carga con una pistola. Somebody's gonna give him $20 to shoot anybody for that day, and you can be anybody can be the victim. Alguien le puede dar $12 y So puede ser a la víctima. 12-year-old is dangerous. Un niño de 12 años es peligroso. A 12-year-old that could have been your son. Puede ser tu You hijo. see that 12-year-old, you're afraid. ¿Ves ese Because that niño de 12 años? Y tiene 12-year-old miedo, can bring an end to your life. porque ese puede arruinar tu vida. When a society is chaotic, Cuando una sociedad es caótica, that's what it means. eso es lo que significa. Everybody becomes a threat to everybody else. Todo se convierte en una And amenaza para cada that's uno. why God established government. Por eso Dios estableció el gobierno. He established government so you can have order Estableció in gobierno society. para que puedas tener orden en la It sociedad. doesn't mean that all governments are good. No significa que todo el gobierno son It buenos. doesn't mean that they don't have their flaws. No significa que It tengan doesn't sus mean that they are not fallas. perfect. No significa que sean But perfectos. it means that if you don't have them, Pero significa que si no tienes a you will ellos, have a much bigger trouble in your vas hand. a tener un problema mayor en tu vida. Are you guys with me? ¿Estás conmigo? So that's important. Esto es importante. So what lesson ¿Qué aprendizaje can we learn from this? podemos sacar de esto? The lesson we need to learn from this as believers, La lección que podemos sacar como it means we creyentes need to respect significa que tenemos que respetar government. el gobierno. It doesn't mean that you agree with everything, No significa que estés de acuerdo con todo, but you need to realize it's an institution of God, pero sabes que es una institución de and you Dios need to have a certain level of respect y tienes que tener un cierto nivel de respeto for the offices, para las oficinas for the different powers and de los structures diferentes poderes y that God estructuras has put in que society. Dios ha puesto en la sociedad. Because in Romans chapter 13, Porque en Romanos capítulo the 3, Bible says that He has put government in power. porque la Biblia dice que Él ha puesto He el gobierno en says el poder for your good. para tu bien. I believe it's verse 4. Creo que es el verso 4. He said he's put them in authority. Dios ha puesto en autoridad. He's the minister of God Es el ministerio de Dios for your good. para tu bien. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Are you guys with me? ¿Están conmigo? Yeah. So that's important Esto es importante, because sometimes porque a veces those of us who come from oppressed los communities, que vienen de gobiernos opresores, especially in the in the black community, especialmente en la comunidad in the United afroamericana States, en los Estados Unidos, because there was such a bad history porque había tanta mala historia and the systemic racism. y The system itself formas de sistemáticas de crecimiento supported racism for a long time, apoyaban el racismo por mucho tiempo. and to a certain extent, even today, Hasta un cierto punto there are hoy, elements of the system that is still racist. hay elementos de la But sistema que having todavía said son all of racistas. that, Pero de haber dicho it's todo, true. es cierto, But we got to be careful pero tenemos que tener that we cuidado don't get into the que no mentality entremos en la of mentalidad those who hate government, de aquellos que who want odian to al gobierno, subvert que government, quieren dañar al gobierno, because at the end of the day, porque al final del día, even being imperfect, aún siendo imperfecto, government does more good el gobierno hace than más evil, que mal, even if it's difficult for you to think about a that. pesar de que es difícil pensar en eso, But it's when you don't have it. pero es cuando no lo tienes. I come from Haiti, Yo vengo de Haití and we are experiencing that right y now. estamos When experimentando you eso. don't have it, Cuando no lo tienes, that's when you realize es cuando te das how cuenta much harm cuánto can be daño committed when it's not there. Are you guys with hace me? a la sociedad cuando no está. Lesson number 1. Lección número 1. Government needs to be appreciated, El gobierno debe ser needs to be apreciado, debe appreciated ser apreciado and respected. y respetado. You and I need to
You and I, number one, Número uno, tú y yo we need to pray tenemos que orar for our government. por nuestros gobiernos. The Bible says that as citizens, Como ciudadanos we need to pray. debemos orar, We need to respect debemos our government. respetar nuestro gobierno. We need to support Tenemos our que government. apoyar a nuestro gobierno. And we support our Y government apoyamos nuestro gobierno. by paying our taxes. Pagando nuestros Hallelujah. impuestos. Aleluya. Nobody's saying hallelujah with me. Nadie dice aleluya. On the 15th of April, El 15 de abril. I don't know if everybody's happy, Yo no sé si todos están contentos, but taxes pero los is impuestos one of the ways through which you support government. es una forma de apoyar al gobierno. Going out to vote, Ir a votar, participating in the process, participar en el is proceso, another way you support es government otra forma de que ayudas al gobierno by fulfilling your duty por llenar tu as a citizen. Tu Does obligación that make como ciudadano. sense? ¿Tiene sentido? And you support by volunteering. y ayudas como They voluntario. are different boards. Apoyas como If voluntario. you live in North Miami, Estás en North they are Miami. different boards Hay where diferentes they need valijas. citizens to participate in those boards. Hay ciudadanos que participan en la Miami-Dade, En Miramar, Miami-Dade, en Miramar. wherever you live. donde quiera que vive. Sometimes they have boards. Algunos- They need people to help them make decisions. Necesitan personas tomando decisiones. It's good to be part of those boards Es bueno ser parte and de support esos grupos because it's a good thing. y ayudar porque es algo bueno. So as Christian citizens, Como ciudadanos cristianos you need to respect, debes respetar, pray, orar and support y ayudar your government. al gobierno. Now, are there times Hay algunas veces where you are allowed to disobey cuando estás and rebel against a government? estás obligado a Yes, ayudar. there are those times. Hay algunas veces But those times Pero esas veces represent the exception to the rule. representan la It excepción de should la not be regla. the norm. Es algo que no es normal. Amen? Amén. So number one, Número uno. God created government, we need to respect it. Dios creó al Okay, gobierno, debemos let respetarlo. me move on quickly with you. Déjame ir And más. that one is important. Y esto es importante. Number two, Número dos. Número dos. you need to know all governmental power, Que todo poder all gubernamental, governmental powers, todo poder gubernamental listen to this, and all political y powers todo poder político belong to God pertenecen a Dios and God alone. y Dios a sí mismo. Only God Solo Dios really has puede, political power. tiene poder político. Everybody else Todo mundo is functioning with borrowed power, funciona con poder but it's prestado, not their power. pero no es su poder, It's God's power. es el poder de Dios. Look at what the Bible says Mira lo que dice la Biblia regarding power. en cuestión de It poder. says, "For the kingdom," Dice, Psalm 28, Salmo, Psalm 22, verse Salmo 28. 122, verso 28. The Bible says, "For the kingdom is the Lord, Porque de Jehová es el reino and He rules over the nation." y él enseñorea sobre la The gente. kingdom Porque de is él the Lord. es el reino He rules y él reina over the United States. sobre los Estados Unidos He rules y él reina over Canada. sobre Canadá. He rules Él reina over Haiti. sobre Haití. So anybody who comes to any political power, Cada persona que viene a un poder político you just really borrowing from his solo power, estás prestándote Temporarily. ese poder temporalmente, but it's not that person's power. pero no es el poder de esa persona, It is God's power. es el poder de Are you Dios. guys with me? ¿Están conmigo? And that's why politicians need to be careful, Es por eso que los políticos and those who occupy a public office need to be careful, deben tener cuidado, todos los que because at some point you can have so much power, porque alguna vez And tú you puedes think tener you're poder God. y crees que eres Dios, and at that point God would have to teach you a lesson like He did to Nebuchadnezzar. y ese momento Dios te va a dar una lección Nebuchadnezzar thought he was God como lo hizo con because Nabucodonosor. was ruling over Él Babylon. pensó que era Dios liderando sobre And the Babilonia Lord told him, "I'm gonna show you y el Señor le dijo, te you voy a have no mostrar power." que no tienes poder. Immediately, Inmediatamente the angel spoke, el ángel habló and he became crazy, y se convirtió en un loco and he behaved like an animal for 7 y years. se comportó como animal por The 7 Bible años. says he ate grass La Biblia dice que comía for monte 7 years. por 7 años. After 7 years, Después de 7 he años lifted up his head levantó su and cabeza said, "I y recognize dijo, reconozco that you are God, que tú eres Dios and you rule over the power of y man." tú reinas And sobre his los poderes del sanity came back, hombre. Y decidió and he regresar became king again. y se volvió rey de nuevo. Are you guys with me? Está conmigo. All political power Todo poder político belongs to God, pertenece a Dios and everybody else function y todo mundo by funciona borrowed power. por un poder Now, prestado. here's something I want you to understand, Esto es algo que quiero que entiendas and that one is critical. y esto es crítico. God
God's power El poder de Dios as a king como rey includes the power of life and death. incluye el poder de la vida y la muerte. Includes the power of life and death. Incluye el poder de la vida y la muerte. His royal power, Su poder his real. kingdom power Su poder de rey includes that of life and death. incluye el poder de la vida y la muerte. So that's why the Bible says in Proverbs chapter 16 verse 14, La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 verso the 14. wrath of the king, La ira del rey, the wrath of the la king ira del rey is a messenger of death. es el mensajero de muerte. The wrath of the king La ira del rey is a messenger of death. es el mensajero de His la muerte. royal power Su poder real includes incluye the power of life and death. el poder de la vida y la muerte. Now, here's where it gets complicated, Aquí es guys. donde se complica todo. Here's where it gets complicated. Aquí es donde se complica todo. God has all power, Dios tiene todo el poder, including the power of life and death. incluyendo el poder de la vida y la muerte. It's all right so far. Está bien todo, But that power pero ese poder that he que él has, tiene, he delegates it to man. él lo delega al hombre. So the Bible says in Psalm 115, the heavens, yes, the highest heavens are the Lord's. La Biblia dice que el Salmos, But que las he's leyes given son the al- earth to the children of man. pero vienen a tierra para los hijos de Israel. So since God delegates power, Dios delega el poder. he has all power. Él tiene todo el All poder. governmental power belongs to him. Todo el poder gubernamental All pertenece a él. political power belongs to him. Todo poder político pertenece a When él. he delegates his power, Cuando él delega su poder, he also delegates the power of death. también delega el poder de la muerte. Look at this. Mira esto. And that's where it gets complicated. Y aquí es donde se complica todo. Look at Romans Mira en Romanos, chapter 13 verse 1 again. verso 13, capítulo He 13, said, verso for 1. every soul Dice, toda alma is subject to governing se authorities. someta a las potestades superiores, For there is no authority except from God. porque no hay autoridad si no es por Dios. And authorities and the authority that exists are appointed by Y God. las autoridades que existen son apuntadas por Dios. And then now look at verse 4. Y mira el verso 4. In verse 4 it says, therefore, El verso 4 dice, por verse ende, 4, verse 4 says, for all authorities come from God. porque la autoridad viene de For, Dios. number one, he's God's minister. Número 1, por el Now, it's ministro interesting. de It's Dios. interesting Es interesante that government officials are called ministers. que los oficiales de gobierno se llaman ministros. That's bizarre. Eso es They're raro. not saved. Some of them may not be saved. Algunos They may not be going to no church, son salvos, but van they're a la God's iglesia, ministers. pero se llaman So how ministros. come they be God's ministers when they're not saved? They don't go to church. They don't read the Bible. ¿Cómo se llaman ministros si no Because son the power creyentes? Es por el poder that they're exercising que is ejercen. not theirs. Es no es It de comes ellos. from God. Viene de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Since the power that they have comes from Como God, el poder que viene what de they are Dios. managing is sacred. Lo que ellos manejan es sagrado. They are called ministers of God. Son llamados ministros de Even though Dios. some of them may have never set foot in a church, Aunque algunos no not han, even once in no their han life. pisado alguna iglesia. en For su he vida. is God's minister. Porque for es your ministro good. de Dios para Look at what it says. Mira por lo que For he does not bear the sword porque no en vano lleva cuchillo, in vain. en vano. What does the sword do? ¿Qué hace la espada? It kills. Mata. So when the power, Cuando el poder, when he delegates his governmental power cuando él delega su poder gubernamental, to, when he delegates his power to government, cuando él le da el poder al one gobierno, of the things that he delegates una cosa que delega is the power of the use of the sword. es el poder de usar la espada, It's the power to kill. es el poder de matar. And that's why Y es por esto government que el gobierno is very powerful es muy poderoso and also very y dangerous. también muy peligroso. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Government, El listen to gobierno, this. escucha esto, Government el gobierno is the only institution es la única institución that can use que violence puede usar violencia legitimately. legítimamente.
No other institutions in society can do that. Ninguna institución del gobierno puede hacer eso. The police can show up at your door, La policía se puede mostrar en tu puerta and they can say, y pueden decir, you're suspected of X, Y, and Z, eres sospechoso de hacer and algo you need to go. y debes ir. And if you don't, and you say, please, let's go, and they say, no, I don't want to go. Te dice, por favor, Let's vamos. go. That's your Y tú no third quieres. warning. Ese es tu They can amenaza. take you by force. Te pueden llevar a la They fuerza. can handcuff you. Te pueden They esposar. can throw you in a Te car. pueden poner en un auto. Later on, another part of government judges you. Después otra parte del gobierno They te juzga, throw you in jail. te meten a la cárcel. You lose your liberty. Pierdes tu And in libertad. some states, Y en you algunos can even estados have capital punishment. Puedes tener pena capital. And it's all Y legal. todo es legal. It's all legitimate. Es todo legítimo. Government El gobierno is the only institution es la única in institución society en la sociedad. that has, listen to this, Escucha esto. government has the monopoly Tiene el monopolio of violence. de la violencia. Because all of that is violence. Porque todo esto es violencia. Them arresting you is violence. Te arrestan Throwing you in a con car in violencia. violence. Te ponen con Taking violencia. away your freedom is violence. Te toman tu libertad de violencia. Executing somebody is violence. Ejecutan a alguien en violencia. The government is the only institution El gobierno es la única institución that has the monopoly que tiene el monopolio of violence. de la violencia. They are the only one who can use force Es lo único que puede against usar your la will, fuerza en contra de tu and voluntad. it's illegal. Y es legal. The church can't do it. La iglesia no puede hacerlo. Education cannot do it. La educación no puede hacerlo. The health department cannot do El it. departamento de salud no The puede hacerlo. only sector, El único sector, the only institution la that única can do that institución que puede is hacerlo government. es el gobierno. So because of that, Y debido a esto, government el gobierno has to be tiene que ser limited. limitado. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Because of that, the power Por eso que el poder of government del gobierno must be limited. debe ser limitado. Because they have a monopoly on violence. Porque tienen un monopolio de violencia. They can use force against your will. Puede usar la fuerza en contra de tu Therefore, voluntad. its power Por ende, poder must be limited. debe ser limitado. So, in the Old Testament, En el Viejo Testamento there were three influential figures in the nation. habían tres figuras influenciables en la It was the nación. king, Era el rey, the priest, el and the predicador prophet. y el profeta. They were the three most powerful people in the nation. Eran las tres personas más The poderosas king, de la nación. the priest, El rey, and the prophet. el profeta y el So, sacerdote. because of that, Porque esto, God separated those powers. Dios separó los poderes. You could not be a king No podía ser un rey and be a priest y ser un sacerdote at the same time. al mismo tiempo. God limited the power of the king. Dios limitó el poder del rey. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Because the king Porque el rey had a strong power. tenía mucho poder. Therefore, that power must be limited. Por eso el poder debería ser limitado. God had a prohibition. Dios tenía una prohibición. You could not be priest No podía and ser- king at the same time. You could not be king and priest at the same No time. podía ser sacerdote You y could rey al not be mismo tiempo. king and prophet at the same No podía time. ser rey y profeta al Your mismo tiempo. power had to stay within that sphere. El poder debería estar en su So esfera. one time, Una vez there was a man called Uzziah. había un hombre llamado He was a Oseas. king. Oseas era un rey. So he took the country Él tomó el país in a bad place economically, en un lugar mal and he económicamente worked. y He trabajó. prospered the country. Prosperó el The país. country became advanced technologically. El país avanzó The tecnológicamente. country became advanced in terms of the military. Avanzó en la And the Bible militar. said that Uzziah La Biblia dice que Oseas became a great king. se convirtió en un gran And the rey. Bible says when he was powerful, Y la Biblia dice cuando era poderoso he became prideful. se convirtió en orgulloso. So one day, Y un día Uzziah left his throne Oseas dejó su trono and he went to the temple y fue al templo and said, today, y dijo: hoy I'd like to offer a sacrifice quiero ofrendar un in the sacrificio presence of God. en la presencia de Dios. 82 priests 82 in the sacerdotes temple said, en el templo dijeron: King, Rey. oh king, oh rey, you can't do that. no puedes hacer eso. You cannot offer No sacrifices. puedes ofrecer sacrificios. You're a king, Tú eres rey, but your power pero is tu poder limited. es limitado. You have no No authority tienes autoridad to come here de venir aquí and offer y ofrecer sacrifices. sacrificios. Yes, you are king, Si tú eres rey, but you do not reign pero no reinas over every institution
institution in the country. sobre toda institución en el You país, do not reign no reinas over every sector of society. sobre todo sector en la You sociedad. cannot offer No sacrifice. puedes ofrecer It's sacrificio. against the law. Es en contra de la It's ley. against the word. Es en contra de la palabra. But this King Pero Uzziah este rey Oseas had become so powerful. había convertido en He had a poderoso. strong military. Tenía una milicia. He said, what are you talking about? Dijo, ¿de qué estás The hablando? Bible says he was filled with anger. La Biblia dice que estaba lleno de Pushed ira. the priest aside. Empujó a los And the Bible sacerdotes said he took a censer y dijo, tomó to un offer the incienso sacrifice. para ofrecer And sacrificios. at that point, God said, Y a ese punto Dios dijo, if the priest can't take care of you, si el then sacerdote I'm gonna take care no of te you. encarga de ti, As yo soon te as he show up, en cuanto se God mostró, struck him with leprosy, Dios lo llenó con lepra and they had to take him out. y lo tuvieron que And sacar. in that Y en time, ese tiempo, when you were struck with cuando leprosy, tenías lepra, you have to be away from everybody. tenías que estar lejos So de todo el on mundo. that day, Y en ese he día lost his position as a king, perdió su posición como and he rey became sick all of his y life se convirtió en until enfermo he died. hasta que el día que murió. Why? ¿Por qué? Because he was trying to exercise, Porque go quería beyond ejercer the más limit de sus límites that God had put on his governmental que power. Dios había puesto sobre su poder gubernamental. Are you guys with me? ¿Está conmigo? So the way that God designed society, Como Dios diseña la I sociedad. talked about the 12 Hablé doors de las 12 puertas. or 12 gates. Las 12 puertas. The gate of family, La puerta de la the familia. gate of business, La puerta del the negocio. gate of justice, La puerta de la and justicia. defense, de la- etc., etc. etcétera. All of those gates Todas esas puertas have their own government. tienen su propio gobierno. The family La familia has its own government. tiene su propio gobierno. The Bible says, La Biblia dice, like I just told you, the man is the head of the woman. el hombre es la The cabeza de la parents mujer. are the head of the children. Los padres son la That's cabeza de los government. hijos. Es gobierno. The church La iglesia has its own government. tiene su propio Are you gobierno. guys with me? ¿Están conmigo? The corporate world El mundo has its corporativo own government. tiene su gobierno. So there are 12 Hay gates, 12 puertas, but the government pero el gobierno is only one gate. es una sola puerta. It's not all the gates. No son todas las puertas, It's only one gate. es solo una puerta. So in the case of Uzziah, En el caso de Oseas, the government is in the gate of Judah. el gobierno está en He Judá. wanted to cross over to the gate of Levi Quería ir a la puerta de Leví and control the gate of y Levi. controlar la puerta de Leví. And God said it's not going to happen. Y Dios le dijo, no, You got to stay in your gate. tienes que estar en tu puerta. You have an extreme power in your hand. Tienes mucho poder en tu puerta. You have power over the lives of people. Tienes poder sobre You las have personas. power to use force. Tienes el poder You de usar have la fuerza. power to use violence. Tienes el poder de usar la If you violencia. control of all the Si gates, controlas todas las demás there puertas, are no checks and balances. no hay balance. Therefore, you're going to be bad news Por ende vas a ser to that mala entire nation. noticia a toda la nación. Are you guys with me? ¿Está conmigo? So because Por eso government el gobierno has such a strong power, tiene tanto poder, God limits pero Dios lo limita. the power of government. El poder del gobierno. Not only he limits the power of government, No solo limita el poder del gobierno, but he limits sino que limita even within government. entre el gobierno. He limits the three different powers. Él limita los diferentes poderes. Have you ever wondered? ¿Te has preguntado? Have you ever ¿Te wondered has preguntado? why we have three branches of government in the United States? Porque tenemos tres ramas de poder en los Estados The Unidos. executive, Ejecutivo, which is in the president, lo cual es el presidente, the legislative, el legislativo, Congress, que es el Congreso, and the judicial, y el which are the judicial, judges. que son los jueces. Okay, let me show you where that came from. Déjame mostrarte de Go dónde to viene. Isaiah Mira Oseas 33, 33, verse 22. verso 22. Read that verse. Lee este verso. For the Lord Porque Jehová is our judge. es nuestro juez, That's the judiciary. es el nuestro juicio, That's juzgador. judiciary part. For the Lord is our judge. Jehová es nuestro juez, That's the judiciary. The el Lord poder is judicial. our lawgiver. Jehová es nuestro legislador, That's the legislative. es el legislativo. And the Lord is our king. Jehová es nuestro rey, That's the executive. es el ejecutivo. So God, as the Dios, king of the universe, Como el rey del has universo, all powers. tiene todo el poder. He has the executive Tiene el ejecutivo the power, he Poder has the ejecutivo, legislative power, poder and legislativo he has the judicial y el power. poder judicial. So those powers Todos esos poderes emanate from God. emanan de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? They emanate from God. Ellos emanan de Dios. But there is a problem. Pero hay un problema. As long as God
Mientras Dios, who is omniscient, que es who omnisciente, created man que creó al hombre, and knows everything, sabe todo, and who is just y que and es justo, righteous y and good, juez, is bueno, exercising all of those powers. ejercita todos los poderes. There is no problem No hay problema, because he's God. porque Él es Dios. But here's where the problem arises. Pero aquí es donde viene el problema. When man Cuando el hombre starts to exercise all three powers, comenzó a ejercer los tres poderes, it creates a problem. creó un problema. And that was the problem with monarchy. Y es el problema de la Different monarquía. monarchies in the world Diferentes monarquías en el mundo, until the 16th century. hasta la centuria 16. Because kings Porque los reyes in antiquity en la antigüedad used to model usaban el modelo, their political power su poder político, on God's power himself. del poder de Dios a sí mismo. Isaiah 33 verse 22. O sea, 33 verso 2. So the king, El rey, number one, would be the lawgiver. número uno, era el, So it is the king in the Bible era el rey en la Biblia, who used to establish laws. quien establecía las leyes. When you read the book of Daniel, Cuando ves el libro when de you read Daniel, the book of Esther, Cuando lees el libro de Esther, so it was the king Era who el rey used to make laws. quien hacía las So leyes. the king would make the law. El rey hacía las leyes. After he's made the law, Después de que hacía la ley, and then now if somebody violates the law, si alguien violaba la ley, the king becomes the judge. el rey se convertía en juez, Interpret his law interpretaba la ley and judge the person according to the law. y juzgaba a la persona de acuerdo a la ley. So you remember the story of Solomon Recuerda la historia de being Salomón a judge siendo un juez between two women. entre dos mujeres. So the king was the law giver. Era el que daba las The leyes. king would be the judge. El rey era el And juez. then if that king found you guilty, Si ese juez he makes the laws, él he interprets the laws, Interpretaba la and ley. if he finds you guilty, y definía si he's the one who also execute él you. también te ejecutaba. Si So eras the en contra king de was tu all parte. three. El rey era los tres. And because kings Y por ende que in los reyes antiquity en la antigüedad had all three powers, tenían los tres poderes. they used to commit a lot of abuse. Cometían muchos abusos. You already see it Ya lo vistes. in the you saw, for example, David. Vistes en la vida de David. David took somebody's wife. David tomó la mujer de alguien. He took Uriah's wife Tomó la mujer de Urias and then killed him. y después lo mató. So kings used to commit a lot of abuses Los reyes sometían mucho for a abuso long time por mucho tiempo. until the 16th century. Hasta que vino el siglo XVI, There was a man called John Calvin. había un hombre llamado John Calvin. He was a pastor, Era un pastor, a theologian, un teólogo, but he was also helping. pero también They ayudaba. had asked him. They were rebuilding the city of Geneva in Switzerland, Estaban construyendo la ciudad de and they Geneva. needed advice Y dio on aviso how to structure the government. de cómo estructurar el gobierno. And he was aware of all the Y abuses estaba en conocimiento de todos los abusos. that kings used to commit. Kings were committing in Europe. Los reyes cometían en Europa. Then John Calvin said, "Wait a minute. John Calvin dijo, espera un momento, Maybe we've made a big mistake. quizás cometimos un grave error. Kings Los reyes were not supposed to have unlimited power. no debían tener poder In ilimitado. the Old Testament, En el Viejo Testamento, God did not give the king unlimited power. Dios no le dio al rey poder ilimitado. The king had authority over certain sectors of society, El rey tenía autoridad but he sobre didn't have diferentes sectores, authority over all sectors. pero no tenía autoridad sobre todos So los sectores. John Calvin John Calvin is the first one fue el primero who's going to go in that verse que va a ir en ese verso, in Isaiah 33 verse 22. o sea, 33 And he's verso going to say 22. the same thing that God did in the Old Lo Testament, mismo que Dios hizo en el Viejo where he Testamento, divided power in three branches: donde dividió el poder en the tres king, ramas: el rey, the prophet, el profeta and the priest. y el sacerdote. We're going to divide power in three branches: Vamos a dividir el poder the en tres judicial ramas: power, poder judicial, the legislative power, poder legislativo and the executive y power. poder ejecutivo. We're going to make them three branches. Vamos a hacerla en tres ramas. So democracy, La the democracia, root of democracy, la raíz de la is democracia biblical. es bíblica. It's based on that Es verse, en base a este and verso it's based on the separation of y es en powers. base a la separación So de poderes. that's why Y es por even esto today, que a partir de hoy, que aún when hoy, the president is going to give the State of the Union address, cuando el presidente va a dar un estado before de he unión, shows
up at the Capitol antes de entrar al to Capitolio address Congress, para encontrarse he con el needs to Congreso, write a letter tiene que escribir una carta, to whoever is the leader of Congress. ya sea quien sea el He líder del needs to Congreso, write a letter tiene que escribir una carta requesting an invitation to speak. pidiendo una invitación para hablar, And then the majority y leader, después de los líderes votan, the leader of Congress would invite him to speak. después el líder del Congreso lo invita. Because he can't just show up like that. No solo se puede mostrar, There's a separation of power. hay una separación de poderes. The president of the United El States presidente de Estados Unidos can't just enter the chamber of the chief justice of the United no puede States entrar a la oficina del without juez prior arrangement. sin He una gotta regla let anterior. him know that he's coming, Tiene que dejarle saber que va a venir and they gotta allow him to get in y tienen que permitirle because the entrar, powers are porque separated, los poderes están, and the power of government are separated pero que los poderes son separados, because it is such a strong power. porque hay un tanto poder. If you don't separate it, Si no los separas, if you don't limit it, si no los limitas, then you're gonna have something they call a totalitarian regime. va a tener algo que llama un régimen. Totalitarian regime means Régimen the totalitario. government controls totally Lo que that significa que society. el gobierno controla todo en So la when sociedad. government control every sphere Cuando el gobierno of controla society, todas las esferas del gobierno, every branch of government, cada rama del every gobierno, sphere of society, cada esfera del gobierno, then de la there is sociedad, no accountability. no hay una contabilidad. The government does whatever that it El wants. gobierno hace lo que quiere. The government controls media, El gobierno controla la controls education, controla la educación, controls the family, controla la familia, controls the church. controla la iglesia. So if you don't keep them Si separate no los mantiene separados, with that fatal power con este that the government poder has, que el gobierno if tiene, you don't keep the sphere si separate, no te mantienes separadas las then this esferas, thing can go the wrong way. esto se puede ir al lugar equivocado. That's why in Germany Por eso en you Alemania had Hitler. tuvimos a Hitler 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 at some point en algún punto controlled all the branches of government controlaba todas las ramas del Estado and every sphere of y society. toda esfera de la sociedad, And the result was what he produced. y el resultado fue lo que produjo. Hitler never broke Hitler nunca with provocó. all the people that Hitler killed. Todas las personas que Hitler Hitler mató, never broke Hitler nunca German law. quebrantó la He ley, never broke nunca the laws quebrantó of his country. las leyes de su país. So what did he do? ¿Qué hizo entonces? When he wanted to kill handicapped people, Cuando quería matar because a los he didn't just kill discapacitados, Jews, right? no solo mató He judíos, killed all sorts of él people, mató todo tipo de personas who are not part of the Aryan que race. no eran parte de la raza arial. So he killed handicapped people. Mató a personas He killed discapacitadas. different types. What did Judíos he por do? ello. ¿Qué hizo? He went to Congress Fue al Congreso and passed a law y pasó and una ley asked Congress to pass a y le law pidió al Congreso que pasara una to ley kill the Jew. para matar a los judíos. So when the law was passed, Cuando la ley he fue went pasada, and killed them. Fue y los asesinó. And you say, you violated the law. I didn't violate the Dije, law. no, It yo no violé la passed, ley. it passed Congress. El Congreso la pasó. When he wanted to keep handicapped people, Cuando quería he matar made a a los law. discapacitados, pasó una As ley of today, we can kill handicapped que a people. partir de hoy And then podemos he matar a killed los them. discapacitados. He Y los never asesinó. broke the laws of his country. Nunca quebrantó las leyes de su país. And that's why they had to judge the Nazi regime Por eso juzgaban a la in régimen an nazi international tribunal. con un tribunal internacional. That's when international law Por eso las leyes became internacionales. strong. That's when international law became a thing. Las leyes Because they had a internacionales problem with Hitler. se convirtieron en algo. Everybody knew that he committed a crime. Todos sabían que cometió But crímenes, where you went to Germany, pero cuando where he ruled, donde él he didn't lideraba, break any law. Él no But quebrantó everybody know he was a criminal. todos sabían que era un criminal. So they had a system. They had to set up a system that was higher than his country. Tuvieron que tener un judge sistema que era sobre todo su Not país, judge him because they never caught him, no para but judge the juzgarlo, regime. sino que juzgar el régimen. But why was that able to happen? ¿Por qué esto podía pasar? Because he controlled. Él controlaba. He controlled Él Congress. controlaba el Congreso, He controlled the judges. él controlaba a los He jueces, controlled the media él in the controlaba country. la media. Nobody was able to criticize him Nadie because he podía. controlled the media. Nadie podía criticarlo porque Are controlaba you la guys with televisión. me? To a certain extent, he even controlled the churches. En alguna extensión controlaba las iglesias también. Are you guys with me? Están conmigo. So, second lesson I'd like you Segunda guys to lección learn. que quiero que aprendan. The first lesson La primera lección is that government es que el gobierno is of God. es de Dios. We should respect it, Debemos respetarlo, appreciate it, apreciarlo, pray for it, orar por ello, support government. ayudar al gobierno. But, Sin embargo, second lesson, segunda lección, when government
overstep its boundaries, Cuando el gobierno se sobrepasa de sus límites, believers los creyentes need to be the first people to say, deben ser los primeros a decir: you've overstepped your boundaries. tú te sobrepasaste tus límites. We need to respect government, Debemos respetar el but gobierno. when it starts going beyond its Pero boundaries, cuando se va allá de sus the límites, church la iglesia need to be the first to say, debe ser el primero en decir: Mr. President, Señor presidente, you're not allowed to do this. tú no estás You autorizado cannot a do hacer this. No You're puedes not hacer allowed to do this. No tienes Mr. derecho. Senator, you cannot do this. senador, no puedes hacer esto, Because otherwise there is no accountability. porque entonces no va a haber contabilidad. Si no Do lo you haces. guys know Tú sabes that Germany que Alemania is a Protestant country? es un país protestante. Germany Alemania gave Protestantism to the world. le dio el protestantismo al mundo. So when the Holocaust was happening, Cuando pasó el holocausto, there were Christian churches, habían iglesias cristianas, people with their Bible in their hand, personas con la Biblia en sus manos, Worshiping. alabando. preachers on the stage. Los The predicadores en el churches estado. were full Las iglesias estaban of llenas believers with Bibles in their hand. de creyentes con Biblias en Yet sus manos, millions of people pero miles de personas died muriendo with no accountability. sin ninguna Why? contabilidad. Because when ¿Por qué? the government started to go over the boundaries Cuando el gobierno that God has set, sobrepasa de los límites que Dios, nobody was saying anything. nadie decía nada. The Germany's majority Protestant. Los alemanes If son the church had stood up Si la iglesia se hubiera levantado, and say, Hitler, Y you decir, cannot do that, Hitler no puede you hacer wouldn't eso, have been able to do it él no lo hubiera hecho, because the majority of country would have stood up. porque el país So that's why I se hubiera said, levantado. that's why I said, Por eso Dios dijo, we need to respect government. debemos respetar el But gobierno, when the government starts to go beyond its boundaries, pero cuando el gobierno se sobrepasa sus límites, we need to be the first one to say, debemos ser los you primeros en can't do decir, this. no puedes hacer eso, That's not your game. eso no es tu juego, Stay in your game. mantente en tu línea, That's not your game. esa no es tu línea. Are you guys with me? Están We conmigo. need to be the first one who said, like the priests of the Old Testament, Debemos ser como los, Uzziah, you do not have the right o sea, no to tienes el offer derecho sacrifices. de ofrecer sacrificios. It's a strong power. Es un poder muy It can fuerte cause a lot of harm que puede causar mucho if daño, that power is not limited. y ese poder no está limitado. Let me give you a few examples and a few practical examples, and I'll let you go. Déjame darte unos ejemplos prácticos y te voy a Let me dejar give you an ir. example. Mira un ejemplo. I remember a number of years ago, Recuerdo hace maybe unos like años atrás, over 12 years ago. como 12 años atrás. Let me give you an example Déjame darte un ejemplo of how government de cómo el gobierno can overstep se puede sobrepasar the boundaries of its power. los límites Of de its su poder. One of the terms Uno de los términos or pretenses o pretensiones, sometimes algunas veces that is used to even to control, for example, what is said in the church. para ser controlados lo que dicen las iglesias. So sometimes Algunas veces, I don't know if they had passed them, no sé si los ha but pasado, many years ago pero muchos años atrás, there was a strong push había un empuje for what they call hate speech. para lo que decían Hate speech. Hate speech. habla de For orden. what they call hate speech is, El odio es, first of all, when we talk about hate, cuando habla de odio, well, it's a heart matter. es algo There is no objective ground for it. no hay un objetivo Are you guys with me? fundamental para It's eso. like love. Es como el amor, There is no way to measure it. no hay forma de medirlo. So when they say hate speech, Cuando dicen la predicación de somebody odio, can just feel alguien puede sentir, hated. sentirse I odiado. think I'm despised. Yo creo que me Oh, I siento- think I don't like it. Yo siento que no me gusta And it's labeled hate speech. y es clarificado como odio. So you had a phenomenon in the Bible. Hay un fenómeno en la Biblia, There are a certain lifestyle hay cierto estilo de vida that is admissible que es admitible according to the word of God. de habido a la palabra de Dios, And there are certain lifestyle that is not admissible. y hay estilos de vida que no son admitibles. And my job as a preacher, Mi trabajo como predicador, when things start to go wrong cuando las cosas están yendo mal in society, en la sociedad, my job is to be a watchman. mi trabajo es ser vigilante. It's my job to sound the alarm Mi trabajo and es say tocar we las headed palabras the wrong y way. diciendo estamos yendo The al lugar Bible equivocado. says if I say it La Biblia dice, si lo digo and you don't listen to y it, tú no escuchas a esto,
then the blood is in your hand. la sangre está en tus But manos. if you're headed the wrong way, Pero si te vas al lugar and I equivocado know what the word of God y says, sé lo que dice la palabra and de I Dios do not say it, y no lo digo, your blood tu sangre is in my hand. está en mis manos. I'm responsible for what you do. Yo soy responsable de lo que tú haces. So sometimes Algunas veces the church la iglesia will preach some messages. va a predicar algunos mensajes. Preachers Predicadores will preach some messages predican algunos mensajes that will make people que hace personas people in society, that will make the society uncomfortable, que hacen a la sociedad inconfortable because it goes against the prevailing norm porque va en la or the norma, prevailing en las comprehension normas of society. comprensivas de la sociedad, But it needs to be preached anyway. pero debe ser predicado de todas maneras. So a couple of years ago, Algunos años atrás, I remember many years ago, recuerdo, there was a push había un empuje there was a push to enact certain laws that they call hate laws. que pasaban algunas leyes que eran discursos Hate de odio, speech. discursos de odio. Hate speech are things that if we denounce a certain lifestyle, Discursos de odio que sí then it's discriminaban labeled hate speech. algunos estereotipos de vida. So in Texas, En Texas, about 12 years ago, Hace or even como 12 12 años. years ago, there was a mayor había in a particular city un alcalde en una ciudad who was asking que le pastors pedía a los pastores to turn over que de dar, the manuscript of their sermons entregar su manuscrito del sermón so they can inspect them para poder inspeccionar and make sure they don't have hate speech in those sermons. y asegurarse que no tuviera un You know discurso what de the odio. government just did? ¿Sabe lo que el It just gobierno overstepped its boundaries. se sobrepasó de sus límites? It is not the job of No government es el trabajo del to gobierno determine what should be said in a message, determinar lo que se va a what decir en should un be discurso, said in a sermon, de lo que se va a decir what en un should be sermón, said in church. de lo que se va a decir It en is la the iglesia. job of the pastor and the word of God and the Holy Es Spirit. el trabajo del pastor y el Once the trabajo de Dios. government starts to go that way, Una vez que el gobierno it's entra en ese lugar, overstepping está the sobrepasando boundaries of its limits. los límites de su Are you guys habitación. with me? ¿Están conmigo? Are you guys with me? ¿Están conmigo? Sí. You guys remember we had an entire campaign ¿Se acuerdan que tuvimos una campaña couple of years ago about certain laws de algunas leyes que iban a pasar, that was passed in Haiti, que iban a pasar en Haití? and it concerned me Y me preocupaban because we have more than 30 churches in Haiti, porque tenemos más de 30 iglesias en Haití. and the law stipulated Y el Señor estimuló that if you didn't do certain types of que marriages, si no hubieses sido hechos algunos tipos de then you matrimonio, are guilty of discrimination. eres culpable de la discriminación. Then you either have to pay a fee Entonces debes pagar un or you can precio, end up in jail up to 5 years. o puedes pasar en 5 años en la cárcel. And as a church, we stood up against that Y como iglesia nos paramos delante de eso, until today. que hasta hoy That law has not passed. esa ley no ha pasado. We are still working with the Haitian government on that. Aún estamos trabajando con el But gobierno, that's the government. We raised our voices. pero levantamos We nuestra voz. signed petitions. Sí, firmamos I peticiones. spoke about it. Hablé de eso. Why? Because the ¿Por government qué? Porque el gobierno was overstepping its boundaries. estaba sobrepasando sus It is límites. not the job of No government es el trabajo del to gobierno determine what type of couples determinar qué I tipo de should pareja marry or should not marry. Okay, That's my job as a pastor, Es mi but trabajo it's not como the job of the government. no es el trabajo del gobierno. You can't tell me who I can marry, who I cannot marry. That's my ¿A job. quién casar o no? That's my sphere. Es mi trabajo. That's my gate. Es mi esfera. Once you start, Una vez you're overstepping your que boundaries. lo haces, estás sobrepasando tus It límites. becomes an Uzziah government. Se convierte en un gobierno de Oseas. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Sometimes Algunas veces government can also overstep their el boundaries gobierno puede sobrepasar sus límites and take authority over the family. y tomar The autoridad sobre la family has its own government. La familia tiene su But propio sometimes the gobierno, government can go in pero el gobierno puede entrar and oversteps its y boundaries sobrepasarse los límites and step on the authority of family. y sobrepasar tus límites en tu familia. In certain states, En algunos estados, in certain states, en algunos estados you can have laws puedes tener leyes where, let's say for example, I don't know, a teenager donde un joven who got maybe pregnant early quizás se embarazó or out of temprana, wedlock early temprana edad and don't want the child, y no quería a su hijo
In certain states, I don't know the case in Florida, En algunos but in estados. certain states, Pero algunos estados, no sé, the Florida, government el gobierno not only would allow that to happen without the consentment of the no parents, solo iba a permitir eso sin el consentimiento without de the los consent of padres, the parents, but they would even finance it. pero si lo iban a financiar también. They would even give money for it Iban a dar dinero para ello without the knowledge of the parents. sin el conocimiento de los padres. That's government overstepping its boundaries. Es el gobierno sobrepasando sus límites. A child Un niño who gets pregnant out of, I don't know, 15 years old, 16 years old, que queda embarazado a los 17 15 years años, old, 16 años. it is the job of the family Es el trabajo de la to familia have a meeting tener una reunión to say, what are we going to do? y decir qué vamos a hacer. But the government has no right Pero el gobierno no tiene derecho to privately, de privadamente, without the knowledge of the parent, sin el the conocimiento de consent los of the padres, parent, finance a decision. financiar la decisión. And the parent who's in the house Y el padre que doesn't está en la know. casa ni siquiera sabe. That's government Es, over es el gobierno its boundaries. sobrepasando sus límites. Are you guys with me? ¿Están conmigo? You can have a child. Puedes tener un hijo, You can have a child around at a certain age puedes tener un hijo a cierta edad who may be confused about his identity. que puede estar confundido de su identidad. And that's normal. Y es normal. That's kind of part of the growth Es process. parte del proceso de crecimiento. As you're growing up, Mientras creces, it usually takes the adult years usualmente toma las to really edades become adultas sure of who you are. para estar seguro de At quién a eres. certain age, A cierta edad, especially the teenage years, especialmente los jóvenes, you're looking for, you're searching for yourself. estás buscándote a ti mismo. You start to develop self-consciousness, Comienzas a desarrollar conciencia, a certain level of self-consciousness, cierto nivel de and conciencia, you're searching for yourself, y estás buscándote a ti mismo, especially in the teenage years. especialmente en tu juventud. Sometimes you may have doubts A veces puedes tener dudas about your ethnic de identity. tu identidad étnica. Sometimes it may be your religious identity. Quizás tu religión y It may be tu sexual identidad de identity. religión, tu So identidad during social. the times you're looking for answers. A veces estás buscando por When I respuestas. was a teenager in Brooklyn, Cuando yo era un joven en Brooklyn, there was a time I had problem about my national identity, ethnic identity. había problemas con mi identidad étnica y You know, nacional. I thought I was Jamaican. Yo pensaba que era jamaiquino. So I thought I was Jamaican. Yo pensaba que era jamaiquino. So I would dress like Me Jamaicans. vestía como And jamaiquino. I would walk and I would talk like Jamaicans. Hablaba como I would be jamaiquino. like that in the streets of Brooklyn. Caminaba así como Yeah en man, las yeah man, calles. yeah man, yeah man. Me, I come from Kingston, Yo vengo de Kingston, Kingston. Jamaica. Yo vengo de Kingston, Kingston, Jamaica, man. Kingston, Jamaica. But that was me Eso era yo, searching for my ethnic identity. buscando mi identidad étnica. When I grew up Cuando yo crecía and I started to become more secure in myself, y me convertí más seguro de mí mismo, I became comfortable me sentí with the confortable fact that I was Haitian. con el hecho de que yo era haitiano. No matter what's going on in Haiti, No importa lo que está pasando en Haití, that's where I was born. allí fue donde nací, That's where my parents came from. así donde I vinieron mis became padres. comfortable with that. Yo me siento But confiable, there was a time pero I había un wasn't tiempo always comfortable with que no that. siempre estaba I confortable. wanted to be somebody else. Quería ser alguien más. I want to be. Are you guys with me? ¿Están conmigo? But over time, Pero a partir del tiempo, I grew up. yo crecí. So in the normal process of growth, En el proceso normal de crecimiento, sometimes a veces, people may be searching for their identity. personas buscan por su identidad. It can be ethnic, Puede ser spiritual, sexual. Étnicos, So there's a time sexual. that may happen. That's simply normal of the process of eso growth. pasa, es el sistema But normal. it doesn't mean that you are this Pero no or you significa are that. que eres esto o lo otro. It just means it's a period of confusion in life, Significa que es un periodo de and confusión de la vida. people often get over them over Y time. las personas se sobrepasan eso con el But tiempo. while a child Pero cuando un niño is going through that period of confusion, va a través de este periodo de confusión, for a government para un gobierno, for a government Para un to gobierno. work with the child poder trabajar con el niño and allow the child a sex y change permitir a un niño un cambio de sexo without the consent, without the consent of the parents, sin el consentimiento de los and padres pay for that change. y pagar por este cambio. And then later on, Y después más adelante, when that child becomes, I don't know, turns 21 Cuando se and convierte 22 21 o 22. and realize that's not what I wanted to y be. se da cuenta que no es quien quería ser.
Except I thought I wanted to be a woman. sino que pensé que quería ser una But mujer. now I'm 21. Pero ahora tengo 21. I realize I'm a man. Me doy cuenta que soy I'm un hombre. comfortable with a man, being a man. Estoy confortable siendo un But hombre. there's a problem. Hay un problema. The government has sponsored the surgery El for me, gobierno soportó el and now cambio. I have no male organ. Ya no, ahora no tengo órganos masculinos. Because in the period of problems of identity, Porque los problemas de la identidad those are family issues. son problemas de la familia. The family needs to get together and say, let's talk about La this. familia debe reunirse It y is hablar. not the job of government to step in No es el and say, trabajo del that's what gobierno. you are, I'm going to pay for this. Entrar That's y government decir, yo voy a- going over its boundaries. Este es el gobierno sobrepasando sus límites. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So because the power of government Porque el poder del gobierno is so strong, es tan fuerte. God limits that power. Dios limita el poder. And when that power is not limited, Cuando el poder no está and limitado, it starts to operate in every sphere of society, comienza a apoderarse de diferentes esferas de la it sociedad. becomes dangerous. Se convierte en peligroso. It can produce a totalitarian power Puede producir un poder totalitario where the regular person donde una persona regular loses his freedom. pierde su libertad. The different Las spheres diferentes esferas lose their freedom. pierden su... The pastor Libertad. is no longer able to preach what he feels in his heart. El pastor no puede predicar lo que He siente en su needs to corazón. preach. Él necesita The predicar. parents are no longer to make the best Los decision padres no pueden tomar la mejor that decisión they feel they need to make for their que children. siente que debe de hacer por sus hijos. University professors La universidad y los profesores can no longer present the research, the conclusion of the research that they have come to, no presentan la conclusión a la because que the han venido, government starts to invade all the spheres. porque el gobierno ha invadido las And each esferas. time it invades a sphere, Han comenzado a invadir las you esferas. lose freedom in that sphere. Pierdes la libertad en esa esfera. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So because of that, Por eso es God limited it. que Dios limitó So two things. dos cosas. Government is of God. El gobierno es de Dios, We need to respect it. debemos respetarlo, But it does not have unlimited power. pero no tiene poder ilimitado. And the citizens Y los ciudadanos should not let it have unlimited power. no le deberían de dar poder ilimitado, Because it can cause more harm than good. porque puede May causar the más Lord daño. bless you today.